नहीं तो टोटो ड्राइवर मिला करा नूला चला करा बीए चा वाला इन दो करे टोटो वाला और इन दो बीए चा वाला ठे चा न्यूलिंग चला करा इन यार कली अले डहार दो अडी मौज लहारे बोले मीटे बीए चा वाला को खुले कदा बीए चा वाला ठे चा न्यूलिंग चला करा इन यार कली और अलिंग दो को दो अडी अजोत्न कते अडी दिलेर कते को भेजाओ काली जे भगाओ काली जे कोड़ा का ये तो अलिंग दो चा न्यूलिंग चला करा नोडे ये चावल अटे चाजू ले कर अकाउंट है बिटे बोर्ड लगा बिना यहाँ पे ये लगा साड़ी नहीं है ए देखो इंद्र टोटो वाला ये चावल अटे चाय नहीं करा हे चलो तो चलते हैं ये चावल के पास चाय पीने वाह सेठ हाथ दला हलवा चाला न्यू गाली अलिंदर तो चाय न्यू नहीं करा ಎಲ್ಲ ಬಿಎ ಪಾಸ್ চাওয়ালা নোডে বিনা কল্যা আমরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছি বিএ চাওয়ালাতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিএ পাস চাওয়ালা এই দেখুন আমার পিছনে দেখতে পাবেন না স্যার বিএ চাওয়ালা এখানে স্পেশাল চা ঘুগনি চিকেন পকোড়া চিকেন কষা ব্রেড চপ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় আমি তো টোটোওয়ালা হয়ে গেছি এখন পড়াশোনা বাদ দিয়ে আমি টোটো চালাচ্ছি তার জন্য বিএ চাওয়ালা চা খেতে চলে এসেছি আমরা নিয়ে এসেছি যেখানে মিলে এসেছি ধান ভাঙাতে হয়েছে ওখানে মধ্যপুকুর হ্যাঁ আমরা চা খেতে আসলাম ইতিমধ্যে আমাদের চায়ের অর্ডার দিতে একটু দেরি হয়ে যাবে আমাদের চা এখানে জল শেষ হয়ে যাচ্ছে বাকি সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে